Pre nego što uskočim u novi video, želeo bih još jednom da se zahvalim svima koji su odgledali moj prethodni video i priču o meni, a posebno onima koji su ostavili lepe i pozitivne komentare. Takva podrška mi jednostavno puno znači. U današnjem videu ću predstaviti Vasilija, frontmana grupe Call Centar iz Beograda, a o tome kako je nastao njegov bend, koji su bili prvi koraci od prvog singla preko EP-a do albuma i predstojeće turneje, kao i o članovima benda i njihovoj muzici, govorit će Vasilije u videu koji kreće sada. Ćao, ja sam Vasilije Čolan, ja sam frontman i ponekad gitarista, ponekad malo i klavijaturista u bendu Call Centar i ispričat ću malo o tome kako smo se upoznali, kako smo nastali i kako je uopšte taj put započeo. Ovako, ja i moji drugovi smo iz Kotora i krajem 2019. godine smo došli svi, manje više svi, na fakultet u Beograd. I osim fakulteta, naravno, mi se od uvijek bavimo muzikom i plan je od uvijek bio da se nešto s muzikom radi i to je jedan od glavnih razloga dolaska iz malog grada u veliki grad, jer tu je sva muzika, tu je centar scene. Igrom slučaja i nekih čudnih okolnosti, ja sam upoznao našeg producenta Marka Kona i počeo sam kod njega, dolazim u studio stalno i svašta sam nešto radio. Sad, to je duga priča i nije vezana baš za bend, ali u suštini imao sam ludu sreću da upoznam našeg producenta i to je godinama sam radio što drugima, što sebi. Radio sam neke pjesme za druge ljude, radio sam muziku za serije uz njega i svašta nešto i bilo je vrijeme, početkom prošle godine, bilo je vrijeme da napokon krenem nešto svoje da radim stalno. Iako sam imao nekih iskoka u kojima sam radio nešto svoje prije, ovo je bio prvi moment da sam stvarno odlučio da to je moment kad treba se posvetim sebi i svojoj muzici, ali naravno muzika je timski sport i zbog toga sam zvao svoja dva druga iz Kotora, Gojka Dakovića i Nikolu Popovića, da mi se pridruže. I to je to, jedan dan smo otišli na probu i tad smo shvatili da ćemo mi sigurno da budemo bend. Doduše, falio nam je bubnjar i kako nema kotorskih bubnjara u Beograd, našli smo Bosanca. I to je Nikola Mićić iz Bjeljine, on je sjajan lik, sjajan bubnjar. Upoznali smo se na autobuskoj stanici i bila nam je stvarno jedna priča nevjerovatna. Tako, znači, jako smo brzo počeli da radimo. Ja sam već imao spremnih par pjesama za bend koje sam planirao da izbacim ne kao solo, zato što oduvijek sam imao želju da sviram sa nekim. Svirati sam nije toliko lijepa stvar kao dijeliti scenu s nekim i dijeliti tu energiju. Jer to je prosto ta energija kad dijeliš s ljudima na bini svoju muziku, to muziciranje, kako bih rekao, to je stvarno neprevaziđen osjećaj i u tom momentu više ni publika, ni broj ljudi u publici nije važan, nego samo to što vi osjećate jedni s drugima i to je stvarno nevjerovatno. Ništa, naš prvi singl je izašao u aprilu, mislim da je 14. nisam siguran, u aprilu 2024. godine, tako da i dalje nema godinu dana od našeg nastanka. Kum benda, pošto mi nismo mogli da se složimo oko imena, niti nismo mogli da uopšte smislimo ime, dali smo taj zadatak nekome ko smišlja riječi profesionalno i to je bio naš scenarista Dimitrije Vojnov, koji je pisao Malog Buda između ostalog i igrom slučaja sam i njega upoznao preko Marka Kona i on je bio presrećan da kumuje bendu i nakon toga je ostao kao naš počasni član benda koji nam pomaže sa tekstovima kad god zakočimo i do sada je radio s nama na 3 pjesme od 7, tako da, eto, već i punopravni član benda. I tako, znači mi smo se okupili u januaru, par puta smo imali probe, upoznali smo se s našim bubnjarem, krenuli smo se družimo intenzivno i u aprilu je došlo do prvog singla.
Naš prvi singl je izdat pod izdavačkom kućom Contra Records, Marka Kona, koji iz istog razloga iz kojeg smo tamo u studiju. Ludom srećom kad sam ga upoznao, da kad sam došao, mi smo već postali, mogu kažem, i prijatelji i onda on stvarno učinio sve da nam pomogne koliko god može u našem radu, uključujući izdavaštvo, pomoć sa aranžmanima. Tu je naravno i Milan Novaković-Slane koji je sa Markom u studiju koji nam također pomaže sa aranžmanima. Mislim, to je jedna divna ekipa ljudi koja nam je stvarno pomogla maksimalno. Miksevi, masteri, pjesama, aranžmani, izdavaštvo, sve što je u njegovoj moći je urađeno. Tako da, u suštini, nakon prvog singla imali smo stvarno lijep odziv za prvi singl, ljudima se svidjelo. Nisu to neke velike brojke, mi radimo indie pop muziku i to nije sad neki mainstream u kom ljudi se previše pronalaze, međutim nije ni nešto što je ultra alternativno i ultra teško za slušati, tako da stvarno odziv je bio lijep. Mi smo našu pjesmu izdali na sve platforme, uključujući Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube i stvarno kad se akumuliraju svi ti streamovi i pregledi, odziv je bio jako lijep. Naravno, dobili smo i neko praćenje na Instagramu i TikToku i stvarno smo zahvalni svakoj osobi koja sluša našu muziku svakog dana, a zapravo ih ima. Tako da, to nam je bio dobar znak da nastavimo dalje. Jako brzo par mjeseci nakon toga odmah izašao naš drugi singl koji je možda i najbolje prošao od svih pjesama koje smo izdali, a to je pjesma pod imenom Bez tebe. I sad, to je u stvari pjesma koju sam ja imao spremnu već godinama. Ne u fullu i ne u ovom finalnom izdanju, ali to je pjesma koja je nastala sigurno 2020. godine i stojala je bukvalno u fioci 4 godine. Ništa, jednostavno nisam imao ideju šta, kako, da li to da izdajem sam, jer jednostavno ideje o bendu i ideje o kontinuiranom radu nije bilo u tom momentu i jednostavno našla je pravi trenutak. I našla je prave ljude da sviraju na njoj i prave ljude da rade na njoj i stvarno mislim da je zbog toga i tako lijepo primljeno od strane publike i eto, mislim, ne znam što bih dalje o toj pjesmi rekao, ali stvarno jako smo zahvalni na svakom slušanju i na svemu. Ubrzo nakon toga je stigao i treći singl, on je izašao u toku ljeta i već nakon 3 singla smo dobili ideju da singlovi nisu rješenje. Naravno, singlova treba da ima, pogotovo u ovom brzom vremenu kad ti da bi bio i malo važan moraš da budeš konstantan, moraš konstantno da izdaješ nešto novo, moraš da budeš po društvenim mrežama, da snimaš razne stvari, kratke snimke, duge snimke, sadržaj onaj. I to je jako važno jer ljudima je pažnja u ovom vremenu jako kratka i jako se brzo zaboravi. Tako da, iako su singlovi jako važni za to, muzika mora da ima i neku cijelinu i tako je došlo do našeg prvog EP-a. Sad, EP, to je prvi put da smo radili na više pjesama simultano. I to je u stvari možda prvi put da smo svi zajedno onako istinski učestvovali u autorskom radu. Prije toga, dok se mi nismo nekako uigrali, kako sam ja bio autor i od ranije, većinom se to svodilo na moje autorstvo uz njihovu pomoć na razne načine, sviranje, pomoći u aranžiranju, ali na EP-u smo prvi put došli do tog zajedničkog autorstva, da smo stvarno svi potpuno učestvovali u autorskom radu, svako na svoj način, neko sa tekstom, neko sa muzikom, neko sa aranžmanima i mislim da je to prvi put da smo iskusili koliko je u stvari, pa nije ni stresno, ali je koliko je u stvari intenzivno raditi na više stvari simultano, pogotovo zato što naš EP je što se tiče, pa ne žanra, ali što se tiče nekog stila pjesama, dosta šarenolik. To su 4 pjesme koje su većinom različite, zato što jako je važno za muzičare i umjetnike, pogotovo kad počinju,
barem po nekom mom viđenju, da se igraju sa tim što rade, da istražuju, da eksperimentišu, da traže svoj zvuk, a ne da idu na sigurnu kartu da će nešto proći. Jer tim eksperimentisanjem, tim igranjem s muzikom se dolazi do tog nekog, ne znam kako bi to nazvao, osim uzvišenog zvuka, nekog istinskog zvuka koji izlazi iz tebe i jednostavno je stvarno tvoj. Mislim da je za taj zvuk potrebno mnogo igranja, mnogo eksperimentisanja, mnogo različitih, da se prođe kroz mnogo različitih stilova i ono najvažnije je da se sluša mnogo muzike, različite muzike, žanrovski različite, stilski različite, jezički različite. To su sve stvari koje mnogo utiču na razvoj autorstva i smatram da su veoma, veoma važne. U ZP smo ujedno imali i naš prvi vizualni identitet u vidu spota. Iako smo se stvarno i prije toga trudili, naš basista Gojko Daković, on je industrijski dizajner, iako mu baš nije struka grafički dizajn, on se jako puno potrudio i vizuale za sve naše pjesme je jako dobro uradio i sjajan je. Ovo je bio prvi put da imamo spot. I taj spot je naravno rađen guerilla style, budžet 0 i jedna kamera i dobra volja, ali u jednom smislu taj spot je za nas bio važan da se stavi slika na tu muziku koju mi radimo, da se vidimo mi, da se vidi ta neka ličnost iza te muzike i koliko god da muzika sama po sebi je dovoljan medijum da izazove i emociju i sve, mislim da je ta koherencija između muzike i tog vizualnog, da li je to spot, da li je to neki vizual, nije ni važno, da je to u stvari jedan savršen spoj koji nam daje potpunu sliku. Koji nam daje potpunu sliku i koji nam i ono što muzikom ne možemo skroz da prikažemo ili je malo teže doći do toga, taj spot, to vizualno nam upotpunjava to da imamo baš potpunu sliku. Sad, EP je sklopljeno 4 pjesme i stvarno nije davno izašao, ima možda mjesec dana, tako da i dalje smo u procesu i reklamiranja i rada na tome. Imali smo veliku promociju u decembru u Cetinskoj 15 u Elektropioniru. To nam je ujedno i prvi naš samostalni nastup, jer nismo prije toga gurali neke live svirke i to je u momentu kad mi imamo 3 pjesme, ako bismo htjeli da radimo live, to bi zahtijevalo da mi imamo i kavere i svašta nešto, a to nije cilj. To nije naš cilj. Naš cilj je da svaki put kad se pojavimo na binu zajedno, da sviramo naše stvari i isključivo naše stvari. Jer taj bend je nastao sa željom da mi naše stvari prikažemo svijetu i mislili smo jednostavno da nema potrebe da dok nemamo dovoljno stvari da pokažemo sami, da nema potrebe ni da se pokazujemo uživo. Tako da promocija je prošla super, stvarno bilo je nedelje, bilo je kiša, a Elektropionir je bio pun, mislim to je nama ne može reći uspjeh od toga. Sad nakon praznika su planovi su veliki. Najavljujemo album, novim singlom trebalo bi krajem februara i nakon tog singla nadamo se jednoj XU turneji. Za sada je to sve u procesu pravljenja i u procesu dogovora, ali već imamo par dogovorenih država, da kažem. Tako da nadam se da će to sve proći kako treba i da će se ta turneja desiti, najviše jer taj osjećaj kad odeš negdje drugo i kad svoju muziku predstavljaš ljudima i kad još čuješ ljude da pjevaju tu tvoju muziku, to je stvarno jedan osjećaj koji je neponovljiv. Koliko god to bilo ljudi, da li je to 5, 10 ili 100.000 ljudi, to je najmanje važno. Važno je kad osjetiš tu energiju da ti ljudi koji su došli, koliko god da ih je, da ti ljudi stvarno osjećaju to i da su došli da čuju to i da su stvarno došli da uživaju u tome. Pa ništa, to je to u suštini.
Opet ću ponoviti, band je Call Centar, po Vuku, tačno kako se čita, tako se piše. Imamo nas na svim platformama i za slušanje muzike, tu smo na YouTube-u. Nadam se da ćete nas ubrzo čuti i uživo. Računamo neki mart, april da će budu te svirke po većini gradova koje smo smislili. I nadam se da se slušamo uživo, slušamo se ubrzo i sa novim pjesmama. Hvala Marku koji me zvao. Hvala mojim drugovima iz benda, hvala svima koji nas podržavaju i šta znam, slušajte nas.